Let's go na. National Bookstore. Drinks allowed Gonna open. inside. Oh, Oh, nya. Nadi ko yung food and drinks. No, man. Let's go. push. Here. Tama ni. Asa man inyong lapis? Namo, push na dua. Ha? Ala. Dili duwaan dong lapis. Akong sabot, lapis. Ano ganan? Mura ko ganan ipapalit ko color version. Yun naman color pencil. Kanirang gamay. Ako po, mamay. Pila man eh. Di lang kong palit anay. Palit ko crayon. Yan naman kay Crayola. Mag color pencil pag yun ka. May Wala mag... mo ay. Ang high school na dong. Saan eh? Ay, sticky notes. Sige. Tataga ng lapis, dili mga kuwaan. Naraman di ang Happy New Year din ako ano. Too late. Humana ang New Year. Yeah, hot. What do you want? Yan na mo yung pencil box. Dili pencil box. Yan na mo yung pencil box. Tangaw mo eh. Tangaw mo bago. Alam mo kibag. Here oh. Nice ka ay. Bulho? Bulho daw. Oh, so many books. So may ganahan nyo nga books. Ito may bulho. Puro suduan mami, way lapis. Ball hop. Dili ball hop. Let's see. Hop. Ball hop. Way ko andre, lapis puro lagi duaan. Diri. Mag-find tag lapis. Ano mami o, the line up. Ha? Dito the line up. Hindi. Maradyo kag magbase. Diri. Let's look for lapis. So may lapis. Asa man? Mangita ko din. Diri oh. Ang lapis. Sus baka ko, karayon lang. Crayons. You want crayons? Di ko ganahan. Kay magpalit din ko green nga. Pagpalit o Hilo. kuan mami, ng hilo. Green nga hilo. Usa ka pa.